जय जगन्नाथ फ्रेंड्स वेलकम टू क्लासरूम एजुकेशनल चैनल। देखो आम आज डिस्कसन करवा ओडिया ग्रामर रो इम्पोर्टाट सेसन जोटा कि आपको आरआई एआरआई एसएफएस एग्जाम पे बहुत इंपोर्टाट रहिबो। ओडिया ग्रामर रो गोटे माराथन वीडियो एटा आपन पय नै आसी जोठी कि आपन वाक्य विचार शुद्धि अशुद्धि एमिति अन्य किछि जेमति विशेषण विशेष्य रूढ़ी लोकवाणी सब किछि डिस्कसन करा हबो। थरे जदि याको वीडियो को देखि देबे निहाती भाबरे आपन हेल्पफुल हे परिया, कारण या ऊपर ही बहुत किछि क्वेश्चन आपनकर रिसेंटली जो एग्जाम चलती आरआई एआरआई रो ऑनलाइन एग्जाम रे बहुत किछि पचारुछि। तो देखंतु को टॉपिक रो आपनकर क्वेश्चन गुडा को अणा होछि केमिति आपन फेस करिवे ऑनलाइन एग्जाम ताकू आपन देखि नियंतु आ केति कि आपनकर स्कोर रहिला ताकू मध्य कमेंट बॉक्स रे जणै रखिबे। ठीक अछि, तो चलन स्टार्ट करिबा। तो ए रहिला आपण पय सबुठारु इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि आपनकर विपरीत शब्द देखंतु, विपरीत किछि डिस्कशन करबा विपरीत शब्द देन प्रतिशब्द देन आपनकर जिबा अन्य वाक्य विचार कांसेप्ट को देखंतु। प्रशंसार विपरीत शब्द कोन हबो? निहाती भाबरे प्रशंसार विपरीत हो निंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। अधिक कथबार्ता नै जोगुडा को इजी सेगुडा को डिस्कशन कर जिबा, जोगुडा को बेसी हार्ड लागुछि ताको अल्प अल्प आमे बुझि जा। देखंतु बाळुत, बाळुतर विपरीत कोन हबो? बाळुत माने आपण जदि बाळक अवस्था थिबे, बाळुतर विपरीत आमे जदि कहिबा ताहले तो राइट आंसर कहतु बाळुतर विपरीत हो जाउछि आपनकर वृद्ध। ओके, बाळुतर प्रथम स्टेज होछि बाळुत, सेकंड लास्ट स्टेज होछि वृद्ध। नेक्स्ट शत्रु, शत्रुर विपरीत कोन? शत्रुर प्रतिशब्द होछि अरि, किंतु विपरीत रिपु भी आपनकर प्रतिशब्द हबो। ओके, रिपु भी आपनकर प्रतिशब्द हबो, अरि भी हबो। शत्रुर विपरीत हो जाउछि आपनकर मित्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। चिन्हा, चिन्हा रहि जिवो आपनकर अचिन्हा, परिचित, चिन्हित, न चिन्हा। ताले कोन होछि राइट आंसर? 4 नंबर राइट आंसर दियंतु। यस, आपण कहि परिबा 4 नंबर राइट आंसर होछि अचिन्हा। चिन्हा होछि अचिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गत, गतर विपरीत कोन? अतीत, अनागत, विगत, आगत। राइट आंसर हो जाउछि यस, आपण कहि परिबा गत। गतर विपरीत हो जाउछि आपनकर आगत। ओके, गतर विपरीत हो जाउछि आपनकर आगत, अनागत करिवेनी। ओके, आगत करिवे। गतर विपरीत होछि आपनकर आगत। गत माने जोटा गला, आगत माने जोटा आगु को अछि। सेमति आपण जदि आगत दैथिबो ऑप्शन रे आगतर विपरीत पचारले अनागत करिवे नाही, गत ही हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। आशा, आशार विपरीत होछि आपनकर निराशा। कहि परिबे यस, ग नंबर हो जाउछि सठिक उत्तर, आशार विपरीत निराशा। नेक्स्ट निश्वास, निश्वास हो जाउछि आपनकर यस, आपण कहि परिबे निश्वास विपरीत कोन? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स टाइप करंतु। यस, दैट इज आपनकर प्रश्वास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। प्रसन्न, प्रसन्न विपरीत कोन हबो? प्रसन्न विपरीत हो जाउछि आपनकर विषण्ण। ओके, प्रसन्न विपरीत हो जाउछि आपनकर विषण्ण। ओके, जोटा आपनकर कहिबे प्रसन्न माने खुशी, विषण्ण माने असंतुष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। कनिष्ठ, कनिष्ठ ज्येष्ठ को बुझेबो कौज हबो? एटा हबो ना एटा हबो? राइट आंसर कहि देबे आपनकर यस, ज्येष्ठ एई जोटा हबो आपनकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। कनिष्ठ माने आपण कहि परिबे सान भाई मानक भितरे किबा भौणी मानक भितरे सान को बुझेबो, आ बड़ मानक हमर ज्येष्ठ बोली कहिबा। नेक्स्ट जन्मर, मरण, जन्मर, जन्मर होछि मरण। मन रखंतु, जन्म जदि लेखा हबो ताले हबो मरण, जन्मर हो जिवो आपनकर मृत्यु। ओके, ऑप्शन नंबर ख हो जिवो राइट आंसर। किंतु एइठे मते कहिबा जन्म मृत्यु पंजीकरण गोटे कथा अछि। जन्म जदि लेखिबा मरण हबो, जन्मर जदि हबो मृत्यु हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कि आपनकर क्वेश्चन नंबर 11। पुण्यर विपरीत कोन हबो? धर्म, अपुण्य, पाप, अधर्म। राइट आंसर कहि रखंतु क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 रो सठिक आंसर हो जाउछि पाप। पापर विपरीत पुण्य, पुण्यर विपरीत पाप। यस, घ नंबर। वीरसर सेमति विपरीत कहंतु निरस, सरस, या फिर अरस, या फिर सरस। क्वेश्चन नंबर 12। राइट आंसर कहिबे आपण जे राइट आंसर हो जाउछि आपनकर सरस। निरसर हो जाउछि आपनकर सरस। नेक्स्ट प्राची, प्राची माने आपण कोन कहंतु ना? प्राची माने कौ दिग को बुझौछि? यस, 13 नंबर राइट आंसर कहंतु दैट इज प्रतीचि। ओके, प्राचीर विपरीत हो जाउछि आपनकर प्रतीचि। नेक्स्ट दधिचि हबनी, अबाति हबनी, उदधि भी हबनी, आपनकर प्रतीचि हबो। प्राचीर विपरीत हो जाउछि प्रतीचि। टिके आपण मन रखिबे प्रति प्र उपसर्ग लागिछि प्रतीचि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। शीघ्र शीघ्र करिबा जेहेतु ये मैराथन वीडियो। शुभक्षण, शुभक्षण आपणकर हो राइट आंसर कहतु। ये शुभक्षण हो अशुभक्षण। ओके, ये उपसर्ग लगे आपणकर हो अशुभक्षण। नेक्स्ट मृत, शुभक्षण माने कौन कहतु? शुभर विपरीत जमी अशुभ सेमती शुभक्षण माने शुभ समय, आउ अशुभक्षण माने अशुभ समय। अमृत, अमृतर विपरीत कहतु। ओके,
राइट आंसर हो जाଉଛି ବିଷ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କି ଆୟୁଷ୍ମାନ, ଯାହାର ଆୟୁ ଦୀର୍ଘ ତାକୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ବୋଲି କହିବା। ନେକ୍ସଟ 16 ନମ୍ବରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଆମେ କହିପାରିବା ଅଳ୍ପାୟୁ, ଯାହାର ଅଧିକ ଆୟୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ, ଆଉ ଯାହାର ଅଳ୍ପ ଆୟୁ ତାକୁ ଅଳ୍ପାୟୁ ବୋଲି କହିବା। ନେକ୍ସଟ ଉଲ୍ଲାସ, ଉଲ୍ଲାସ ମାନେ ଖୁସି, ଆଉ ତାର ବିପରୀତ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ୟେସ୍, 17 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯାଉଛି ବିଷାଦ, ବିଷାଦ ମାନେ ଦୁଃଖ। ନେକ୍ସଟ ଆକର୍ଷଣ, ଆକର୍ଷଣ ମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବିକର୍ଷଣ ଏମିତି ଦୁଇଟି ୱାର୍ଡ଼ ଥାଏ, ତେଣୁକରି ବିକର୍ଷଣରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା କରିବେ ଏଇଟା ବି ଅପସନ୍ ଦେଇଦେବ, ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମସୃଣର ଆପଣଙ୍କର ଚିକ୍କଣକୁ ବୁଝେଇବ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ବନ୍ଧୁରକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେ। ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆମେ କ'ଣ ହେବ ଉପଯୁକ୍ତ ନା ମସୃଣ ସହିତ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଧୁରକୁ ବୁଝେଇବ, ଚିକ୍କଣ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଖଦଡ଼କୁ ବୁଝେଇବ, ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ। ଓକେ, ଖଦଡ଼ ଥିଲେ ଚିକ୍କଣ ହେବ, ମସୃଣ ଥିଲେ ବନ୍ଧୁର ହେବ, ୱାର୍ଡ଼କୁ ୱାର୍ଡ଼ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆନ୍ସର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଚିକ୍କଣକୁ ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖଦଡ଼କୁ ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଖଦଡ଼ ଲେଖିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ବନ୍ଧୁର ବୋଲି ଲେଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ମଧୁରର ବିପରୀତ କ'ଣ? ମଧୁର ମାନେ ମିଠା, ତା ମାନେ ପିତା ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ପିତା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ସଠିକ୍ ଜବାବ ଦେଖିବା ତିକ୍ତ ହେଇଯିବ ବା ରାଗକୁ ହେଲେ ବୁଝେଇବ। ସ୍ୱର୍ଗ, ସ୍ୱର୍ଗର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗର ସବୁଠୁ ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଗ, ସବୁଠୁ ତଳେ ପାତାଳ, ତେଣୁକରି ବିପରୀତ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ଯଦି ଧରି ରଖିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏଠି ଯଦି ଦେଖିବେ ସ୍ୱର୍ଗ ସହିତ ପାତାଳ ଆପଣ କେବେ କରିବେନି। ଓକେ, ସ୍ୱର୍ଗ ସହିତ କେବେ ପାତାଳ ଜଏନ୍ କରିବେନି, ସ୍ୱର୍ଗ ୱାର୍ଡ଼କୁ ୱାର୍ଡ଼ ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଫଳା ଯେମିତି ଛିଣ୍ଡୁଥିବ, ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ। ଓକେ, ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ହେଇଯିବ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ମାନେ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ବୁଝେଇବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କି ଆପଣଙ୍କର ତୋଷ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22, ତୋଷର ବିପରୀତ କୁହନ୍ତୁ। ୟେସ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯାଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ୟେସ୍ ରୋଷ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତୋଷର ବିପରୀତ ହେଇଯିବ ରୋଷ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ବୀର, ବୀରର ବିପରୀତ କହିବା ଆମେ। ୟେସ୍, ବୀରର ବିପରୀତ କ'ଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ? ବୀରର ବିପରୀତ ହେଇଯାଉଛି ଭୀରୁ। ଓକେ, ବୀର ମାନେ ସାହସୀ, ଆଉ ଭୀରୁ ମାନେ କାୟର, କାପୁରୁଷ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶଂସା, ପ୍ରଶଂସା ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଫେମସ୍ ହେବେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଶଂସାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ନ ପ୍ରଶଂସା ତ ଲେଖାଯାଏନି, ଅପ୍ରଶଂସା ଲେଖାଯାଏ, କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ନିନ୍ଦା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 24ର ଖ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ, ଶୁଭର ହେଇଯିବ ଅଶୁଭ, ଶୁଭ କ୍ଷଣ ଅଶୁଭ କ୍ଷଣ, ସେମିତି ଶୁଭର ଅଶୁଭ ହେବ। ଯେ ଏଇସ ହେବ ନା ଏଇସ ହେବ ନା ଯେଉଁ ସ ଅଛି କ'ଣ ସେଇସ କରିବା। ୟେସ୍, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ନବୀନ, ନବୀନ ମାନେ ନୂତନ, ତାମାନେ ଏ ପୁରୁଣାକୁ ବୁଝେଇବ, ପୁରୁଣାକୁ ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ମାରିଦେବେନି। ନବୀନ ଯେମିତି ନ ଛିଣ୍ଡିଛି ଏଠି ବି ସେମିତି ପ୍ରାଚୀନକୁ ବୁଝେଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତା ଅର୍ବାଚୀନ, ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କିଛିଟା ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରାଚୀନ ଦେଇଥିବ ଆଉ ନବୀନ ଦେଇନଥିବ, ଅର୍ବାଚୀନ ଦେଇଥିବ ଅର୍ବାଚୀନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନବୀନର ବିପରୀତ ପ୍ରାଚୀନ କରିବେ, ଅର୍ବାଚୀନ ପୁରୁଣା ନୂତନ ଏସବୁ ନୁହେଁ। ନୂଆର ବିପରୀତ ନୁ ଆ, ଆକାର ଛିଣ୍ଡିଲା କି ନାହିଁ, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଟ୍ରିକ୍ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାରେ ଯେଉଁ ଫଳା ଛିଣ୍ଡୁଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ସେଭଳିଆ ହେଉଛି। ନ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଏଇଟା ନ ଶୁଭିଲା, ନବୀନର ତ ସେମ୍ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ନୂତନ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେବନି। ଆଉ ନୂଆର ହେଇଯିବ ପୁରୁଣା, ସେମିତି ଅର୍ବାଚୀନ ବି ହେବନି, ତେଣୁକରି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଅପସନ୍ ଏଲିମିନେଟ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା। ତିମିର, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 27। ୟେସ୍, ତିମିର, ତିମିରର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅଳ୍ପାଲୋକ, ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଲୋକ, କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକ, ଆଉ ଆଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତିମିର ମାନେ ଏଠି ଅନ୍ଧକାରକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇବ, ଅନ୍ଧକାରର ବିପରୀତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋକିତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 28 ନମ୍ବର ତନ୍ଦ୍ରାର ବିପରୀତ କୁହନ୍ତୁ। ତନ୍ଦ୍ରା, ୟେସ୍, ତନ୍ଦ୍ରା ମାନେ କ'ଣ? ତନ୍ଦ୍ରା, ତନ୍ଦ୍ରା ମାନେ ଶୀଘ୍ର କରିବା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆମର ଶୀଘ୍ର, ତାପରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ, ତାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ। ୟେସ୍, ଜାଗୃତି। 28ର ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ତନ୍ଦ୍ରା, ଆଉ ଏଠି ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଜାଗୃତି। ତନ୍ଦ୍ରା ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କାମ କରିବା, ଜାଗୃତ ମାନେ ଜାଗରୁକ ହୋଇକି କାମ କରିବା। ଏଇଠି ଘୁମେଇବା ଶୋଇବା ତାର ନେଗେଟିଭ୍ ମିନିଂ ଯଦି ଭାବିକି କରିଦେବେ ଭୁଲ ହେବ। ଜାଗୃତି ମାନେ ଜାଗି ରହିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦୋଷ, ଦୋଷ ମାନେ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବୁଝେଇବ, ଦୋଷର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେଇଯିବ, ଦୋଷର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ଦୋଷୀର, ଆଚ୍ଛା ଦୋଷୀର ହେଇଯିବ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, କିନ୍ତୁ ଦୋଷର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଦୋଷୀ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଦୋଷୀର ବିପରୀତ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଦୋଷ ଥିବ ତାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ରହିବ ଆମେ କହିପାରିବା। ଓକେ, 29 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯାଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଓକେ, ଦୋଷର ବି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଥିଲେ ବି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ହିଁ ବୁଝେଇବ, ଏତିକି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ନିଦା, ନିଦା ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଚାରିଆଡ଼େ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିଦାର ଅପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପମ୍ପା। ତ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲା ବି ହେଇଥାଏ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଫମ୍ପା ବି ହେଇଥାଏ।
ହାଲୁକା ତ ଓଜନର ହାଲୁକାକୁ ବୁଝେଇବ, ଟାଇଟ୍ର ଢିଲାକୁ ବୁଝେଇବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫମ୍ପା ଆଉ ପୋଲ ଭିତରେ ଆମର ଟାଇ ଅପ୍ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ନିଦା ଆକାର ଶୁଭୁଛି ଆଉ ପୋଲା ଏଇଟା ହେଇଯିବ। ଫମ୍ପାରେ ବି ଆକାର ଶୁଭୁଛି, ବଟ୍ এইটা ଆପଣଙ୍କର ଫମ୍ପାକୁ ଆମେ କଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା, ପୋଲାକୁ ଆମେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେବା। ପୋଲା ହେଇଯାଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଧୀର, ଧୀର ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? 31 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କୁହନ୍ତୁ। ୟେସ୍, 31 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯାଉଛି ଚଞ୍ଚଳ। ତ ବହୁତ କିଛି ହେଇଗଲା ଆମର 30ଟା ଖଣ୍ଡେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଭିତରେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦରୁ କେତେ ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଓକେ, ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନହେଲେ ବାକ୍ୟ ବିଚାର ଦେଖିବା, ତାପରେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ବିଚାର ବିଷୟରେ ଦେଖିବା କେମିତି ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପୃଥକ ଶବ୍ଦଟି ପଚାରୁଛି। ମିନିଂ ପାର୍ଥକ୍ୟଗତ ପୃଥକ, କେଉଁଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ଚିହ୍ନ, ଜଟିଳ, ମିଶ୍ର, ଯୌଗିକ, ନାସ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିଚାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ, କିନ୍ତୁ ନାସ୍ତି ବାକ୍ୟ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର। ହରି ଭଲ ନାଚୁଥିବାରୁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁଛି, ଏହା ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରାହେଉଛି ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ହେବ? ହରି ନାଚୁଥିବାରୁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା କୌଣସି ଭାବରେ କନେକ୍ଟରର ୟୁଜ୍ ହେଇନି ବା ସଂଯୋଜକ ଅବୟର ୟୁଜ୍ ହେଇନି କିମ୍ବା ବିଯୋଜକ ଅବୟର ୟୁଜ୍ ହେଇନି, ତାକୁ କହିବା ସରଳ ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କି ଆମର କେମିତି ରହୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3। ତମେ କ'ଣ କାମକୁ ପାରିବ? ତମେ କ'ଣ କାମ କରିବ? ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ପ୍ରକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ କହିବା? ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକକୁ ହିଁ ବୁଝେଇବ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଚାରିଛି ପାରିବ କି? 3 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ଯଦି ଦେବା, ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବୁଝେଇବ। ଆଉ ବିସ୍ମୟ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ହିଁ ଆପଣ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ କରିଥାନ୍ତେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଆରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଲେ, ସେବତା ସହିତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କଲେ। କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ବି ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଓର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ମାନେ ଦୁଇଟା କାମ ହେଇଛି ଏଇଠି, ଆସିଲେ ଆଉ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତାମାନେ ଦୁଇଟା କାମ ହେଇଛି, ଓ ଦ୍ୱାରା କନେକ୍ଟ ହେଇଛି ମାନେ ଯୌଗିକକୁ ହେଲେ ବୁଝେଇବ, ପ୍ଲସ୍ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଲାଗିଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜଟିଳକୁ ହେଲେ ବୁଝେଇବ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଯୌଗିକ ହେବ ନା ଜଟିଳ ହେବ? ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ଆପଣ ଟିକେ ଭାବିକିନା କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶିଗଲା ତାକୁ ତ ଆମେ ମିଶ୍ରଣ ବୋଲି କହିବା। ୟେସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କି କେଉଁଟି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ? ନିହାତି ଭାବରେ ଆଖି ମୁଜିକି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଠି ଅଛି, କାହିଁକି ଟେନସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6। ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ମିଶିଲେ କେଉଁ ବାକ୍ୟ ହୋଇଥାଏ? ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ମିଶିଲେ ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ କି ଆକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି, ୟେସ୍, ଆକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। କାହାକୁ କହିଥାନ୍ତି? ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଯଦି ଜେଜେ ଆସିବେ ତେବେ, ଯଦି ତେବେ ଲାଗିଛି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟର ଉଦାହରଣ, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ପରିଣତ କରିବା, ଓ ତ ଲାଗିଲେ ଯୌଗିକ ହୋଇଯିବ, ଆକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଜେଜେ ଆସିଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ, এইটা ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯେହେତୁ ସେହେତୁ ଲାଗିଲେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଯୌଗିକ ହୋଇଗଲା, ଜେଜେ ଆସିଥିବାରୁ ଆମେ ଖୁସି ହେଲୁ। ଯଦି ଲାଗିଛି ମାନେ ଜେଜେ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, କଣ୍ଡିସନ୍ ଦିଆହେଉଛି, ତେଣୁକରି ଜେଜେ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ B ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ବିଜୁ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାକୁ ଅଜଣା ନୁହନ୍ତି, ନେଗେଟିଭଲି କରାହେଲା, ଏହାକୁ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକରେ ପରିଣତ କରିବା। ନେଗେଟିଭଟାକୁ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକରେ ପରିଣତ କଲେ ଆମେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଦେବା, ଆଉ କେଉଁଠି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତ ସବୁ ଯାକ କ୍ୟାନସଲ୍ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହିଁ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯଦି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସି ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କେଉଁଠି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ? ବିବୃତ୍ତି ମାନେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଭଳିଆ ହେଇଥିବ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଇଛି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ବିସ୍ମୟ ଚିହ୍ନ, ଏଟାକୁ ଏଲିମିନେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଟାକୁ ଏଲିମିନେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଏଲିମିନେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ନୁହେଁ ଲାଗିଛି ନାସ୍ତି ସୂଚକ, ବଞ୍ଚିଗଲା କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ଆମର ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ନୁହେଁ ଏମିତି ଲାଗିନଥିବ ତାକୁ କହିବା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ଆଫର୍ମେଟିଭ୍। ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଛାତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରେ, ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ସଂକ୍ଷେପଣ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏକ ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣରେ ଆସିଛି, ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ବୁଝେଇବ, ତେଣୁକରି ଦେଖିବା ଜିଜ୍ଞାସୁ। ତ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଛାତ୍ର ବିଦ୍ୱାନ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିବ, ବିଦ୍ୱାନ ହେବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁହାଯାଇଛି କି ଯାହା ଅଛି ସେୟା ହିଁ କରାହେବ। 10 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିବ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣ କରିବା, ୟେସ୍, ବିଦ୍ୱାନକୁ ବୁଝେଇବ। ଓକେ, ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିବାଟାକୁ ଆମେ ଆଉଥରେ ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ବିଦ୍ୱାନକୁ ବୁଝେଇବ, ତେଣୁକରି ଅପସନ୍ର ସି ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଡିଟା ଅପସନ୍ର ସି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ଡିଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା
कि आपणकर क्वेश्चन नंबर 11 यस परिवेश को सफा रख यह कि प्रकार वाक्य परिवेश को सफा रख यह कि प्रकार वाक्य परिवेश को जदि सफा रखा कहुई ये आपको किसी गोटे कौन दूँ विषम सूचक चिन्ह ना विवृत्ति आमर पॉजिटिव ना नास्ति सूचक नेगेटिव ना आदेश दिखाई गोटे 11 नंबर सठिक उत्तर आम पाइबा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट रामचंद्र रावण को बध करते रेखांकित पदटी कि प्रकार पदवाच्य अटे रावण को माने ये आपंकर कर्ता होचंती राम आउ क्या मारे रावण को जोटे कु लगे सी हो जाए आपंकर कर्म तो कर्ता ये आपंकर कर्म हो सठिक आंसर 12 नंबर बी 12 नंबर सॉरी ए कर्म। नेक्स्ट देखा आम वाक्यर आरंभ में निम्नलिखित केउंटी रहे वाक्य आरंभ निहाती भाव इंग्लीश हो कि ओडिया हो संस्कृत हो कर्ता रुहे। नेक्स्ट वाक्यर शेष निम्नलिखित केउं पदटी रहे यस आपणकर क्रियाटी रुहे कहीपर आम वाक्यर शेष आपंकर क्रियापदटी रुहे जमती हुए जाए खेले एमती रामचंद्र रावण को बध करते देखिए तो ये देखो क्रियापद लास्ट रोचे तो ये जो एठारे क्रियापद केउंटी क्रियापद हूँ करते आउ सब शेष को पलैबे जानी न पारे भी शेष को पलैबे पाइजे। नेक्स्ट अक्षय गोटे भल गीत गाइले वाक्य कर्मपद केउंटी अक्षय गोटे भल गीत अक्षय गीत गाँव कर्ता गोटे भल गीत हूँ तो गीत आपणकर हो कर्म। नेक्स्ट देखा पंडित शिष्य मान उपदेश देले रेखांकित पद उपदेशटी कौन कौन देले ना उपदेश देले शिक्षक मान उपदेश देले तो ये भी गोटे कर्म ये भी गोटे कर्म दीटा कर्म आसला जहाँ देले से जहाँ आपंकर मुख्य कर्म आ जोटा आ गोटे कर्म थी कह गौण कर्म ताले आम 17 नंबर सठिक आंसर जदि पाइबा मुख्य कर्म हो आपंकर उपदेश जहाँ सतरे दौरान सेटा उपदेश आ जहाँ को मिलला सी हो गौण कर्म। ओके नेक्स्ट वाक्यर संबोधन पद क्यों बसा जाए अच्छा संबोधन पदर बसबार गोटे नियम अच्छी तो आम कहीपर संबोधन पद आरंभ बा शेष बसवा हे राम तापरे सीता लो तो वाक्य शेष भी बस आरंभ भी बस। नेक्स्ट देखा मते शक्ति दियो प्रभु वाक्य क्योंटी संबोधन पद हे प्रभु मते शक्ति दियो हे तो लगे प्रभु को संबोधन कराऊँच माने निहाती भाव में प्रभु ही हम आपणकर संबोधन पद। चतुर लोक सबुठी जीतती रेखांकित पदटी कौन चतुर ओके चतुर लोक चतुर माने ये आपंकर कहींपारे विशेष विशेषण कनसेप्ट आसी ना थंबनेल जहाँ भी था सब डिस्कसन कराव लोक होती आपंकर गोटे विशेष्य लोक हूँ विशेष्य विशेष्य पूर्व जहाँ रहा कह आम विशेषण चतुर लोक ताने 20 नंबर बी हो जाऊँगी सठिक उत्तर। तो ये थे आपंकर बाकी विचार 20टी क्वेश्चन बाकी देखा आउ कौन रोचे इंपोर्टाट क्वेश्चंस बर्तमान देखा कि क्रिया विषय में केमती क्वेश्चन रोचे जो क्रिया द्वारा वाक्यर समाप्ति बुझाए कौन कहुए समापिका वाक्य को शेष करदेव जमी करते जाइए खाई सब शेष में बसे परस्पर निर्भरशील दुई बा ततोधिक सरल वाक्यर समाहार में दुई बा ततोधिक सरल वाक्य जब मिसब ताहले कौन हम यस 75 सठिक उत्तर दिंतु राइट आंसर जाऊँगी यौगिक वाक्य दीटा वाक्य सरल वाक्य मिसिले माने दीटा क्रिया थी सीटे मझे ओ एवं किंतु परंतु द्वारा जोग होइतिबो यौगिक वाक्य को बुझेइबो दुई बा तठारु अधिक परस्पर सापेक्ष खंड वाक्यर समन्वय दीटा खंड वाक्य जदि मिसिला आम कहवा प्रधान वाक्य गोटे आ अप्रधान वाक्य ताने सीटा आपणकर क्या बुझेब येस 76 सठिक आंसर हो जटिल वाक्य। नेक्स्ट देखा जेकोसी प्रकार वाक्य समन्वित रूप को कौन कहवा जेकोसी प्रकार समन्वित होकर मिसिकी आम कौन कहवा सठिक उत्तर आप देपारे कि येस देपारे मिश्र वाक्य पूर्व डिस्कसन कराइला यौगिक आ जटिल मिसिक रही मिश्र वाक्य कहवा कालीर काम जदि आज कर तेज आज काम एवं कर अच्छा एमती जदि जदि तेबे लगी जदि तेबे लगे आखि मुझी कौन करवा जटिल करवा हाँ कि नुहे येस आपण आंसर ही ठीक आंसर 78 सी। नेक्स्ट देखा पूरी गली अथच ये आपंकर अथच गोटे लगी अथच जगन्नाथ को देखिपारि ना ताहले यहाँ आपको कन्फ्यूजन पकेब 79 सठिक आंसर आम जो देवा ताहले जटिल को ही बुझेब जदि अथच एगुड़ा सब सब आप जटिल को बुझाए पृथकटा को चिन्हवा सरल यौगिक जटिल विवृत्ति अच्छा आमर 3टी प्रकार दृष्टि आपंकर 3टी अच्छी सरल यौगिक जटिल कि आप विवृत्ति मूलक ये अन्य कैटेगोरी जाऊँगी तेणुक ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर क्योंकि पृथक श्रेणी चिन्ह विवृत्ति प्रश्नसूचक यौगिक आदेशमूलक देखो पुणी आउ थे सेम कनसेप्ट ओल्टिक देती क्वेश्चन टाक 21 नंबर सठिक आंसर जदि आम देवा येस
81 नंबर सठिक आंसर जो देवा आम विवृत्ति मूलक जोटाकि आप नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी लगी न प्रश्न सूचक माने क्वेश्चन मार्क लगी आदेशवाचक एमती वाक्य गोटे थी आदेश को बुझाऊ कि यौगिक वाक्य आपंकर कनेक्टर लगी तेणुक यौगिक वाक्य टी आपंकर वाक्य विचार दृष्टि अलग रोचे आमर सेम सेम किए रहा कहले यौगिक सरल जटिल यहाँ सेम कैटेगोरी मन रखी दिंतु यौगिक शरीर यौगिक जटिल सरल ए तीन टा गोटे कैटेगोरी आउ बाकी जहाँ सब रहा सब आउ गोटे कैटेगोरी एमती मन रखीदे भिन्नटा आम बुझीपारे ए वर्ष प्रबल वर्षा हम यह कि प्रकार वाक्य होइछि माने यहाँ गोटे समापिका क्रिया अच्छी आपणकर सरल वाक्य को बुझाऊँगी आप विवृत्ति सूचक वाक्य को बुझाऊँगी जोटा सरल सेटा ही आपणकर विवृत्ति ठीक अच्छे तुम कौन कम को पार क्वेश्चन मार्क अच्छी प्रश्न सूचक ओ कि टाण खरा माने यहाँ आपणकर विस्मय सूचक विस्मय मार्क चिन्ह अच्छी तो एमती आपणकर इम्पोर्टाट क्वेश्चन रही है बर्तमान देखिए तो प्रतिशब्द डायरेक्ट पचारनी एमती पचार तीन जाक भर कौटा भिन्न हम कौटा तीन टा प्रतिशब्द थी गोटे प्रतिशब्द नथिबो तो ये पचारे भी आम कर निहाती भाव में जिते ट्रिक्र पचारू आम जब पाठ पढ़ुं निहाती भाव में कर देखूँ आप प्रतिशब्दर प्रथम क्वेश्चन देखूँ कही कि शिर मस्तक मुंड अरे ये सब तो आपणकर मुंड को ही बुझेला किंतु अरी माने कौन अरी माने गोटे आपणकर अरी माने अस्त्र को बुझाऊँगी तेणुक ये हूँ आपणकर भिन्न भिन्न शब्द देखा क्रोड़ रजनी जामिनी रात्रि 2 नंबर आंसर दिंतु राइट आंसर आम कह क्रोड़ येस जामिनी रात्रि जामिनी रजनी रात्रि तापर निशी ये सब आपंकर रातिर प्रतिशब्द बुझाऊँगी क्रोड़ हूँ भिन्नार्थबोधक शब्द नेक्स्ट देखा प्रभात प्रत्युष प्रातः काल प्रदोष अरे प्रभात जहाँ प्रत्युष ताहा प्रातः काल से प्रदोष माने संध्या को बुझेब यहाँ हो जाए राइट आंसर भिन्न शब्द शत्रु बैरी अरी बैठी देखो अरी शत्रु बैरी बैठी 4 नंबर सठिक उत्तर आम बैठी को बुझाए बैठी सेमती किसी शुणी कि शत्रु बैरी अरी ये सब आपंकर प्रथम देखो मुझे बोधे अस्त्र बोली कही अरी माने शत्रु ओके अरी रिपु आ गए मुझे कहीदे अरी आ रिपु हूँ आपंकर रिपु मध्य आपंकर शत्रुर प्रतिशब्द गोटे अच्छे नेक्स्ट देखा तटिनी समर ऋण युद्ध 5 नंबर सठिक उत्तर देदेबा आम ये हो तटिनी अलग कारण देखो रण युद्ध समर ये सब आपंकर युद्ध क्षेत्र को बुझाऊँगी नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 6 ये क्वेश्चन नंबर 6 पाखे गिरी चक्षु नेत्र नयन गिरी तो आपंकर पर्वत को बुझाऊँ पूरा जना पड़ जाऊँगी नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कि समुद्र सागर ओके समुद्र सागर ये सब आपंकर समुद्र सागर पाराबार ये सब गोटे प्रकार कानन माने अरण्य को बुझेब तेणुक ग नंबर हो राइट आंसर नेक्स्ट देखा अटबी अटबी हस्त कर अटबी माने आपंकर अरण्य को बुझाऊँगी किंतु हाथ हस्त कर ये सब आपंकर हाथ को बुझाऊँगी तो यहाँ हो राइट आंसर अलग शब्द नेक्स्ट देखा कोल क्रोड़ अंक संख्या संख्यार आपंकर सिमिलर वार्ड हूँ आपंकर अंक संख्या कोल गोटे कौन ओके कोल पूरा अलग भाया लगुनि कि बट सेपरी नुहे कोल क्रोड़ अंक 9 नंबर सठिक उत्तर देवे आप प्रतिशब्द देखो से जोटा भाभी से हेनी कोल क्रोड़ अंक ये सब गोटे प्रकार अंक आउ संख्या अलग ओके तो संख्या हो भिन्नार्थबोधक शब्द नेक्स्ट देखा तो आम जदि कह भूधर माने पर्वत को बुझेब सागर जलधि उदधि ये सब तो आपंकर कहार सागर प्रतिशब्द तो घ नंबर हो राइट आंसर नेक्स्ट देखा 11 पर्वत गिरी तपन भूधर यस 11 नंबर सठिक उत्तर दिंतु ना सठिक उत्तर हो जाए आपंकर तपन ओके तपन हो भिन्नार्थबोधक शब्द पर्वत गिरी भूधर ये सब आपंकर पर्वतर प्रतिशब्द नेक्स्ट देखा ताले कमेंट बॉक्स टाइप कर लिखुँ तपन कहार प्रतिशब्द येस आप रिविजन कर तपन कहार प्रतिशब्द आप कमेंट बॉक्स में कहीकि लिखुँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नभ व्योम गगन आपह नभ माने आकाश व्योम माने आकाश गगन माने आकाश आपह कौन ओके आपह भिन्नार्थबोधक हो 12 नंबर सरला 13 नंबर देखा देखो आ गए अच्छी वार्ताबह किए होता है ना वायु वायु को ही वार्ताबह कहवा आ बाकी सब ऑप्शन देखिले पर्वत गिरी भूधर ये सब अलग अच्छी तो वार्ताबह हो राइट आंसर वार्ताबह ने वायु को बुझेब पवन को बुझेब 4 अरी दूत वार्ताबह अरी माने आपको कहला शत्रु बोली ओके अरी मैंने हूँ आपंकर शत्रु कहला कि नहीं तो अरी जदि शत्रु हूँ निहाती भाव में बाकी गुड़ा अरी ही भिन्नार्थबोधक आउ 4 दूत वार्ताबह एगुड़ा सब आपंकर कौन पवन को बुझेब तो 14 नंबर सठिक उत्तर आम जदि देखा जा ग नंबर हो राइट आंसर 15 नंबर क्वेश्चन को देखा
कि आपणकर शत्रु अरी बैरी भानु निहाती भाव में भानु अलगा हो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कि आपणकर नभ सूर्य तपन भानु चित्र भानु सूर्य तपन ये सब आपणकर सूर्यंकर प्रतिशब्द नभ माने आकाश तो यहीटा हो राइट आंसर। 17 समुद्र सागर महदधि पर्वत कहतु समुद्र सागर महदधि पर्वत पर्वत हो पूरा तो देखिले जना पड़ जाऊँगी अवनी गिरी अवनी माने पृथ्वी धरणी माने पृथ्वी और पृथ्वी माने पृथ्वी ता माने गिरी होची आपणकर पर्वत आ पर्वतर आउ गोटे मजेदार वार्ड गोटे मन रखु जोटा कि नाग नाग माने भी आपणकर पर्वत को बुझेब ओके। नेक्स्ट देखा नाग माने साप बोली भावेनि पर्वत सॉरी मिस्टेक हो गला नाग माने आपणकर हो जाउछि आपणकर नग माने होछि पर्वत ओके नग माने होछि पर्वत नाग माने हाथी को बुझेब ओके। हाथीर प्रतिशब्द होछि आपणकर नाग आउ गिरिर प्रतिशब्द होछि नग आउ नाग साप बोली केबे भी करिवेनि भूल हो मारुत व्योम पवन वायु तो ये देखंतु पवन हो जाउछि व्योम हो जाउछि वायु हो जाउछि देन आसिला आपणकर मारुत तो ये भितर सठिक आंसर आपन जदि दे पारिबे राइट आंसर हो जाउछि आपणकर व्योम कारण व्योम होछि आपणकर आकाशर प्रतिशब्द आकाश नभर प्रतिशब्द ओके नभ नभ माने आपणकर आकाश आकाश आ व्योम सब सेम प्रतिशब्द ये जो रहा आपणकर पवन मारुत वायु सेम टाइप्र व्योम हो अलग टाइप्र। नेक्स्ट देखा रात्रि निशीथिनी रजनी स्रोत शुनी अच्छा स्रोत कौन आसला स्रोत माने केवल पानी थाए तेणुक ये तो पूरा अलग जना पड़ जाऊँगी निशीथिनी रजनी रात्रि सब ये सब आप रातिर प्रतिशब्द बागीश्वरी दिगंगना बीणा पाणी सरस्वती ये आपणकर सरस्वती प्रतिशब्द भी पलि आसला देखा कौन से एग्जाम प्रायतः आसीनी किंतु मे बी इम्पोर्टाट रोचे आपणकर 21 नंबर बागीश्वरी ओके बागीश्वरी आपणकर सरस्वती को प्रतिशब्द नुहे दिगंगना बीणा पाणी सरस्वती हूँ आपंकर सरस्वती प्रतिशब्द। कुसुम पुष्प मधुप सुमन सुमन समुन हो जाए एक्चुअली सुमन ओके सुमन आ तो ये देखो पुष्प माने फूल कुसुम माने फूल मधुप मधु जी पान कर माने यहाँ क्या बुझेब ये आपणकर क्या ता ना कौन कौन भँवर को बुझेब ओके भँर भँर जे मधुपान करुच्ची मधुलिट मधुप। नेक्स्ट राजीव पंकज अरविंद ज्योथिका बहुत हार्ड हो गला कहीं राजीव पंकज जना पड़ जाऊँगी पद्मर अरविंद ज्योथिका भितर आप कन्फ्यूज टे रुहतु मुझे कन्फ्यूज पकेली राइट आंसर देवा टिके चेष्टा करूँ ओके 2 सेकेंड रही तो राइट आंसर हो जाऊँ ज्योथिका ज्योथिका आपंकर सेमती किसी ना ज्योथिका अरविंद राजीव आ पंकज ये सब आपणकर पद्मर प्रतिशब्द ज्योथिका भिन्नार्थबोधक। नीर वन भूधर पय पय माने भी जल नीर माने भी जल वन माने बण भूधर माने पर्वत पूरा बर्बाद हो गला ये 24 नोट्र आम सठिक आंसर जो देवा भूधर माने पर्वत एवं गोटे वार्ड आप देखुं वन नीर पय ये सब आपंकर जलर प्रतिशब्द वन माने भूल रे बोधे वन लिखाई ये आपड़ करेंगे ये आपंकर तोय बोली कहीपर तोय ओके तोय भी आप जलर प्रतिशब्द। नेक्स्ट रजनी निशीथ चंद्रमा निशी अच्छा रजनी निशीथ निशी ये हूँ आपंकर अंधकार प्रतिशब्द चंद्रमा हूँ आप चंदामामा तो ग नंबर हो सठिक उत्तर। गगन नभ अंबर ये सब आपंकर आकाशर प्रतिशब्द विहग हूँ आपंकर पक्षीर प्रतिशब्द। नेक्स्ट बक्ष छाती हिया रुधिर हियर अर्थ भी छाती को बुझेब हिया माने कौन छाती रुधिर माने रक्त को बुझेब तेणुक रुधिर हो अलग बक्ष छाती हिया सेम टाइप्र वार्ड। नेक्स्ट देखा मानव मनीष बानर नर अच्छा मानव मानव मनीष आउ आपंकर नर ये सब गोटे टाइप्र वार्ड किंतु आप बानर हूँ भिन्नार्थक। नेक्स्ट देखा मरण निशीथ मृत्यु काल मरण मृत्यु मरण आउ काल ये सब गोटे टाइप्र को बुझेब मरीजा को ही बुझेब कि निशीथ निशीथ माने रात्रि को बुझेब रात्रि। तो आशा करुच्ची यही भिडियो आप बहुत किसी लर्निंग हो जाए ठीक अच्छे कि बहुत एवं आउ गोटे पैटर्न देखा जे गोटे थर को सब जगह प्रतिशब्द देती पोखर प्रतिशब्द क्यों गुड़िक बोली पचार बहुत बढ़िया है गोटे ऑप्शन में विभिन्न प्रकार प्रतिशब्द मन रखिपर पोखरी देखा सुमन माने फूल विपिन माने बण देन आसला सरोवर माने आपणकर तडाग सरसी ये यहाँ आपणकर राइट आंसर। सलिल उदक बारी ये तो आपणकर बारी माने वर्षा जल को बुझेब किंतु सरोवर तडाग सरसी आपणकर पोखरी को बुझेब ग नंबर हो जाऊँगी राइट आंसर। नेक्स्ट देखा आकाश शब्दर प्रतिशब्द क्योंटी व्योम कहू कहू आप राइट आंसर एवं तो बताई आ खग माने आपणकर पक्षी शिखी माने मयूर ओके मयूर हुतासन
ମାନେ ହୁତାଶନ ମାନେ ନିଆଁକୁ ବୁଝେଇବ, ନିଆଁ। ଅଗ୍ନିକୁ ଅଗ୍ନିକୁ ବୁଝେଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଅଲଗା ଶବ୍ଦ ଛୋଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଲଘୁ ନାଗ, ନାଗ ମାନେ ହାତୀକୁ ବୁଝେଇବ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନାଗ ମାନେ ନାଗ ସାପ ନୁହେଁ, ନାଗ ମାନେ ହେଉଛି ହାତୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ପିତା ଶବ୍ଦର ତାତ ହେଉଛି ପିତା, କେକି ମାନେ ପିତା ନୁହେଁ, ତାତ ମାନେ ପିତା। ଓକେ। ଆଉ ସଦତଳ ରସା ଏସବୁ ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ, ତାତ ହେଉଛି ପିତା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଚନ୍ଦ୍ରର ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଠି? ସୋମ ତାତ, ତାତ ତ ନୁହେଁ, ନିଶାକର ନୁହେଁ, ହଁ ନିଶାକର ହେଇପାରେ, କ୍ଷପାକର, ସୋମ ଯୋଉ ଦେଇଛି ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆପଣ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହୁଛନ୍ତି କି? ୟେସ୍, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବେ କି ଆପଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ ଦେବାକୁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାତ ନୁହେଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି ନା, ଆପଣ ନୁହେଁ ପଚାରିଛି ତ ତାତ ହେଇଯିବ, ତାତ ମାନେ ତ ପିତା ନା। ନେକ୍ସଟ ସୋମ, ନିଶାକର, କ୍ଷପାକର ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର, କର ଲାଗିଥିବ, ସୋମ ଲାଗିଥିବ, ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନୌକା ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଠି? ନୌକା ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ। 52 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ୟେସ୍, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହିତ୍ର। ଓକେ, ନୌକାର ବହିତ୍ର, ବହି ମାନେ ଯିଏ ବହିକି ନେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ବହିକିରି ଯିଏ ଯାତ୍ରା କରୁଛି, ବହିକି ଯାତ୍ରା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ଇଜିଲି ମନେ ରଖିବା। ବହିକି ଯାତ୍ରା, ବହିତ୍ର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ବହୁତ ଇଜି। ନେକ୍ସଟ ଅସୁର ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଠି? ଅସୁର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମନୁଜ, ମନୁଜ ମାନେ ମାନବ, ଦନୁଜ ମାନେ ରାକ୍ଷସ, ଦନୁଜ ହୋଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ହରି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସିଂହକୁ ବୁଝେଇବ, ସିଂହକୁ ହରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ 54 କେଉଁଠି ଶବ୍ଦଟି ଅଲଗା? ନଭ ମାନେ ଆକାଶ, ତପ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଭାନୁ ମାନେ, ନଭ ମାନେ ଆକାଶ, ତା ମାନେ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତପନ, ଭାନୁ ସବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ ଫୁଲ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଠି? ଆଜିକାର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଫୁଲ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଠି ରହିବ? ଗହନ, କାନନ, ବିପିନ ଫୁଲର, ସୁମନ, କୁସୁମ, ପୁଷ୍ପକୁ ବୁଝେଇବ। ୟେସ୍, ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଏଭଳି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେସନ୍ଟି ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏ ସେସନ୍ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧିକୁ ପଳେଇ ଆସିଛେ। ଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧି, ଐକ୍ୟତାରେ ଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧି କ'ଣ ରହିଛି? ୟେସ୍, ଐକ୍ୟର ଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧି କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଐକ୍ୟତା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଭୁଲ, ଏଠି କ'ଣ ରହିଛି? ୟେସ୍, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଐକ୍ୟତା, ତଟା ଲଗା ହେଇଛି ନା, ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ୍ୟକୁ ବିଶେଷଣ କଲାବେଳକୁ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ତଟା ଲଗେଇ ଦେଇକି ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଐକ୍ୟତା ହେବନି, ଐକ୍ୟ ହେବ, ଐକ୍ୟ। ଓକେ, ଐକ୍ୟ। ତ ଏଇଟା ବିଶେଷକୁ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣଗତ କରାହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ଅଶୁଦ୍ଧି ଦେଖିବା? ପୂର୍ବାହ୍ନ, ଏଥିରେ କି ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି? ପୂର୍ବାହ୍ନ 2 ନମ୍ବର, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ନତ୍ୱବିଦ। ଓକେ, ପୂର୍ବାହ୍ନ ବୋଲି ଲେଖିବା କଥା, ଏ ଯେଉଁ ଣ ଫଳା ଲେଖିବା କଥା, ମ ଫଳା ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ନତ୍ୱବିଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି, ପୂର୍ବାହ୍ନ ଲେଖିବା କଥା, ନ ଫଳା ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି, ଣ ଫଳା ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ବିଷର୍ଣ୍ଣ, ଏଥିରେ କି ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି? ବିଷର୍ଣ୍ଣ। ଓକେ, ଯେଉଁ ଦେଖିବା ୟେସ୍ 3 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇଟା ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ଏଇ ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି 2-3ଟା ପଳେଇ ଆସିଲା ନା, ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ପଳେଇ ଆସିବ। ତେଣୁକରି এই ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଥରେ ଦେଖିକି ଯିବେ, ଭୁଲଟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 3 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆପଣ ଯଦି ଦେଇଦେବେ, ସତ୍ୱବିଧିଗତ, କାରଣ ଏଠି ସ ଲାଗିଛି ନା, ଆଉ ନ ପୂର୍ବରୁ ସ ଥିଲେ ତାକୁ ସତ୍ୱବିଧି ଫଲୋ କରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବୈଶୀ, ଏଥିରେ କି ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି? ବୈଶୀ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ 4 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା। ୟେସ୍, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯାଉଛି ଲିଙ୍ଗଗତ। ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ କନସେପ୍ଟ, ଶେଷ ବାକ୍ୟରେ ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ଯଦି ଥିବ ଏଇଟା ବୈଶ୍ୟା ହେବ, ବୈଶ୍ୟା ହେବା କଥା, ବୈଶୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଲିଙ୍ଗଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେବା କଥା, ଏକାରରେ ଅଶୁଦ୍ଧି ଅଛି, ତାମାନେ କ'ଣ ଅଛି? ସନ୍ଧିଗତ, ବଚନଗତ ନା ବର୍ଣ୍ଣନାଗତ? 5 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯଦି ଦେବା, ୟେସ୍, ସନ୍ଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ଅଛି, ପ୍ରତିଯୁକ୍ତ ଏହ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର ଦିବାରାତ୍ରି, ଏଥିରେ କି ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧି ଅଛି? ଦିବାରାତ୍ର ହେବା କଥା, ହର୍ଷ ପକାଇ ଦେଇଛି, ତ ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ଅଛି? 6 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯଦି ଦେବା, ୟେସ୍, ସମାସଗତ। ଓକେ, ସମାସଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 6 ନମ୍ବର ସିରେ। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଦିବାରାତ୍ର, ଏଇଠି ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟକୁ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି, ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମାସର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧିର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ, ଏଥିରେ କି ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି? ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ। ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଶୁଦ୍ଧି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ଖୋଜିକି ପାଇବା। ଏଇଟା କୃଦନ୍ତଗତ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଦ୍ଧି ଅଛି। ଧାତୁ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? କୃଦନ୍ତ। ତ କୃଦନ୍ତଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର? ନା ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ। ଓକେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର
କୃଦନ୍ତଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ତଦ୍ଧିତଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ସୂଚାଉଛି? ଦାଶରଥୀ ନିରୋଗୀ ସୃଜନ ମନୋଭାବ। ତଦ୍ଧିତଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି କେଉଁଠି କହିଲେ ଦେଖି 8 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯାଉଛି ଯଦି କହିପାରିବା ୟେସ୍ ଦାଶରଥୀ। ଓକେ ଦାଶରଥୀ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ତଦ୍ଧିତଗତ। ତଦ୍ଧିତ ମାନେ ଶବ୍ଦ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତଦ୍ଧିତ ମାନେ ଶବ୍ଦ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି ଶବ୍ଦ ଦାଶରଥ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷ ଇ ହେବା କଥା ଏଠି ଦୀର୍ଘ ଇ କରିଦେଇଛି। ଓକେ ଏଇଠି ନହେଲେ ଥରେ ଏମିତି ଲାଗିବା କଥା ନା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠି ବନାନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି? ବନାନ ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପେଲିଂ ଏରର ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିପାରିବା। ଗଣେଶ ଏକତ୍ରିତ ପଦସ୍ଥ କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଓକେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ବନାନଗତ ପଚାରିଛି ନା ସବୁ ଜାଗା ତ ଭୁଲ ଦେଇଥିବ। ବନାନଗତ କୁହନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯାଉଛି ବନାନଗତ ପାଇଁ ଅପଦସ୍ଥ। ଅପଦସ୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ବନାନଗତ ଅପଦସ୍ଥ। ଓକେ ଆକୁ ଲେଖା ହେବ ଅପଦସ୍ଥ। ଅପଦସ୍ଥ ଅପଦସ୍ଥ ଲେଖି ଭୁଲ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10 କେଉଁଠି ସମାସଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ସୂଚାଉଅଛି? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10 ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧନୀ ସମାସଗତ। ଓକେ ସମାସଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧନୀ କାରଣ ଏଇଟା ମୟ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କୁହାଯାଇଥିଲା କାରଣ ନା ଏଇଟା ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କୃଦନ୍ତଗତ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତଦ୍ଧିତଗତରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଥିଲା ଦାଶରଥୀ। ସେମିତି ଯେହେତୁ ନାଁଟା ନାଁରୁ ଆସିଲେ ନାମ ପ୍ରସ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋଭାବ କୌଣସି ନାଁ ନୁହେଁ। ଦଶରଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନାଁଟା କି ନାହିଁ ନାଁକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଥିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ତଦ୍ଧିତଗତ ହେବ। ଧାତୁକୁ ନେଇକି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗୋଟେ ଧାତୁର ନାଁଟେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ବା ରାଗିଯିବାକୁ ବୁଝେଇବ। ଧାତୁକୁ ନେଇକି ଯଦି ହେବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ କୃଦନ୍ତଗତ। ଇଜିଲି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର। ନେକ୍ସଟ ବନାନଗତରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଅପଦସ୍ଥ ଦେନ୍ ବନାନଗତ ମାନେ ସ୍ୱେଲିଂ କଲାବେଳକୁ ଅପଦସ୍ଥ ଲେଖିବା କଥା ଅପଦସ୍ଥ ଲେଖିଦେଉଛି ଏଇଟା ବନାନଗତ ହେବ। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସମାସଗତ ଯଦି କହିବା ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଦି ଯୋଡ଼ିକି କରିବା ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦକୁ ସମାସଗତ ତ ନିର୍ଦ୍ଧନୀ ଏଠି ସମାସଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ଅଛି ନିର୍ଦ୍ଧନ ହେବା କଥା ନିର୍ଦ୍ଧନ। ସମାସ କହୁଛି ଯେ ଯାହାର ଧନ ନାହିଁ ର ଲାଗିଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସମାସକୁ ବୁଝୁଛି। କେଉଁ ସମାସ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଟାଇପ୍ କରି ଲେଖନ୍ତୁ ର କେଉଁ ସମାସ ହୋଇଥାଏ ନା ଆପଣଙ୍କର କରଣ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କାରକ ଯୋଗେ କେଉଁ ସମାସ ଆପଣ କହିବେ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିବା ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଛିବା ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦରୁ। ଟିକେ ପାଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଫୋକସ୍ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ୟେସ୍ 11 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ କି ଚତୁଷ୍ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ ୟେସ୍ ଆମେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କାରଣ ଆମର ଚତୁଃ ହେବ ନାହିଁ। ଓକେ ଆମେ ଯଦି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ଯିବା ଚତୁଃ କେବେ ହେବ ନାହିଁ ଚତୁଷ୍ପଦ ହିଁ ହେବ ଏଇ ସହ ଲାଗିବ ଆଉ ପ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କି ପୁରସ୍କାର ଆଚ୍ଛା କେଉଁ ପ୍ରଥମେ ତ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ସହ ହେବ ତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ କଟିଗଲା। 12 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ ଅଛି ଏଠି ବିସର୍ଗ ଅଛି ଭୁଲ ହେବ। ସେଭଳି ଆମେ କହିପାରିବା ପରିଷ୍କାରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବେ ପରିଷ୍କାର ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଇ ସହ ଲାଗିବ। ପୁରସ୍କାରରେ ଏଇ ସହ ଲାଗୁଛି ଆଉ ପରିଷ୍କାରରେ ପେଟ ଚିରା ସଭାକୁ ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଉତ୍କର୍ଷତା ଯେଉଁ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଦ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟଟା ଆମେ ଖୋଜିବା ନା। 14 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଉତ୍କର୍ଷ ହେବ। ଉତ୍କର୍ଷ ତ୍ୱ ହେବନି ତା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା 15 ନମ୍ବର ପୂଜାସ୍ପଦର ସଠିକ୍ ଆମେ ଯଦି କରିବାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୟେସ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପୂଜାସ୍ପଦ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖା ହେବ ନର୍ମାଲି ପୂଜାସ୍ପଦ। ଓକେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯା ହେବନି ଡବଲ ଜ ବି ଲାଗିବନି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଉ ପେଟ ଚିରା ବା ଆପଣଙ୍କର କହିପାରିବେ ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ ଲାଗିବ। ନେକ୍ସଟ 16 ନମ୍ବର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ନା। 16 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବା ଆମେ ୟେସ୍ ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ୱିଲ୍ ବି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ୟେସ୍ ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ଷୁଣ୍ଣ ଅର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ରେପ୍ ଚିହ୍ନ ଲାଗିବନି ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଭୁଲ ଆଉ ନ ତଳେ ନ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବନି କ୍ଷୁଣ୍ଣ ନ ତଳେ ସାତଟେ ଏମିତି ଲେଖା ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ସୁଷମା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ଏଠି କେଉଁଟା ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ହେଇଯିବ। 17 ନମ୍ବର ଆମେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେବା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସୁଷମା। ପ୍ରଥମଟା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଦନ୍ତେଶ ସେକେଣ୍ଡଟା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଜଳ ଜ ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜ ରହିବ ନା ଡବଲ ଜ ରହିକି ତାପରେ ଓ ଫଳା ରହିବ ଡିସାଇଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଜଳ ଜ ତଳେ ଜ ରହିବ ଓ ଫଳା ଜମାରୁ କେଉଁଠି ବି ରହିବ ନାହିଁ ନର୍ମାଲ ଜ ବି ହେବ ନାହିଁ ଜ ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଟେ ରହିବ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ଇଏ ତାର ଓଲଟା 19 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯଦି ଦେବା
उल्टा आंसर जदि आम देवाक चाहिए येस प्रज्वलित ये आपंकर ज तले उ फला रही ज तले ज फला रोला ज तले उ फला प्रज्वलित ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखा 20 नंबर दुरावस्था दुरवस्था येस यहाँ तो आम सठिक आंसर दे पार ना कारण प्राक्ट करेंगे आपंकर 20 नंबर सठिक आंसर देवे जदि दुरवस्था हो स तले छ फला रहीटा रही आपंकर ओके हर्ष दीर्घर किसी कनसेप्ट नहीं हर्ष हम दौरे आउ सरे आपंकर थ फला छ फला लगे। नेक्स्ट षाण्मासिक ये क्वेश्चन आपंकर एग्जाम बारंबार रिपीटेड बहुत एग्जाम आसी मत लगुच एग्जाम कौन ना कौन सिफ्ट यहाँ पकईदेव। एक क्वेश्चन नंबर सठिक जवाब देवा प्रथम रहा मूर्धन्यस तापर रन तले म फला षाण्मा होगला तापर दंतस तापर क ताले ऑप्शन नंबर डी टा आपंकर सठिक हो। नेक्स्ट पौरोहित्य अच्छा पौरोहित्य आम जो पढ़ा ताको सठिक प्रोनाउंस करवा ओकार लगे सब यही औकार ओकार हर्षईकार ताले पूरा तो लग जाऊँगी बी नंबर हम ना डी नंबर पूरा तो हम ना ताले ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 23 को आम जा यस भौगोलिक सेमती ये जमी पौरोहित्य ये भी सेमती भौगोलिक औकार ओकार को बुझेब ऑप्शन नंबर सी हो जाऊँगी सठिक। नेक्स्ट 24 भुवनेश्वर अच्छा ये आपंकर ऑप्शन देखिले भेम्बड़ा हो ओके आपणकर मुंड कम करना तेणुक प्रथम आपंकर लेखि रखिए न देखिए लिखे तापर मैच करेंगे ओके आम देखो मु क्वेश्चन देखनी बर्तमान खाली भुवनेश्वर पढ़ी देछि खाली तो मुझे बर्तमान ये लिखी भुवनेश्वर लिखा जी ओके भरे हर्ष देवी ब ने रे वो फला बर्तमान मैच करेंगे यहाँ मैच होनी यहाँ भी मैच होनी वो फला ना यहाँ दीर्घ अच्छी होनी ताहले यहाँ हो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन अनसूया मुझे पढ़ी आगु कौन पढ़ी ना मुझे पढ़ी अनसूया अनसूया ताले मु कन्फ्यूज अच्छी हर्ष हम ना दीर्घ हम ताले जदि मु कन्फ्यूजन दूर करने को चाहिए ताहले निहाती भाव में आपंकर दीर्घटा को ही आम कह अनसूया ओके और बाकी गुड़ाक भूल रहुअछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आनुषंगिक आनुषंगिक कौश लगे दंतस लगे ना मूर्धस लगे आग डिसाइड करूँ ये 26 नंबर जब डिसाइड करके आप कहते निहाती भाव में आपंकर मूर्धनेश ही लगे ओके आनुषंगिक हो राइट आंसर ओके और आकार रहा गोटे सब इंपोर्टाट और आकार रोचे आउ मूर्धनेश रोचे ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। 24 नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाऊँगी राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन देखा मधुपान धूम्रपान धूमपान आम पढ़े धूमपान पढ़े ओके धूमपान तो ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर। 27 नंबर ठीक सी हो आपंकर राइट आंसर। नेक्स्ट विसर्ण अच्छा विसर्ण एवं आप देखी अन्न खाली रही आम बनानगत अशुद्धि देखी तो 28 नंबर सीटा आम राइट आंसर कहीपर 29 देखा मार्गशीर मार्गशीर अच्छा कौ स लगे प्रथम डिसाइड करूँ आपर हर्षना दीर्घ लगे डिसाइड करूँ डिसाइड करदे आम येस सरे आपंकर हर्ष लगे आपंकर तालबेश यूज करा ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर शिक्षयत्री आम पढ़े शिक्षयत्री तो आम कौटे पढ़ीने तेणुक आम शिक्षयत्री तो हेनी शिक्षयत्री यहाँ भी हेनी शिक्षयत्री शिक्षयित्री अच्छा देखो हर्ष हो ना दीर्घ हो ए कन्फ्यूज हूँ आउ सठिक आंसर देवाक चाहूँ मु आंसर देवा पूर्व कमेंट बॉक्स टाइप कर टे पज कर रोचे 1 2 3 4 5 6 होगला 6 सेकेंड होगला राइट आंसर देदेले कि येस आम जो देखा राइट आंसर ताले हो शिक्षयित्री हर्ष रे दीर्घ रहा सब ध्यान रखिए रे दीर्घ ओके जमी छात्री रे आप दीर्घ रोचे सेमती शिक्षयित्री दीर्घ रही। नेक्स्ट 31 नंबर शत्रुघ्न शत्रुघ्न वाह बहुत बढ़िया क्वेश्चन अति सुंदर 31 नंबर सठिक जवाब आम देपर निज मुहरे आप आंसर टी दे रखु ओके 31 नंबर येस आम लिखा स लिखा तरे र फला देकर हर्ष पकड़े जाकि शत्रु को बुझे ये जो आम शत्रु लिखीचे से रू फला दौचे कि शत्रुघ्न जो कराव र फला देकर लिखा हे ये सबुठ इंपोर्टाट क्वेश्चन मुझे कही रखे यहाँ समस्ते भूल करेंगे क्वेश्चन शत्रुघ्न केते सुंदर क्वेश्चन थिला। नेक्स्ट देखिए शारीरिक यहाँ समस्ते कन्फ्यूज रुहति प्रथमटा हर्ष हो ना दीर्घ हो आप डिसाइड करूँ डिसाइड करके आम जब कह निहाती भाव में प्रथमटा कौन हम ना 32 आपंकर सठिक जवाब दिंतु प्रथमटा हो आपंकर दीर्घ ही लास्ट हो हर्ष समस्ते कौन करें ना फास्ट हर्ष दीर्घ ही करती कि यहाँ ही भूल होता है ओके प्रथमटा दीर्घ ही सेकेंडटा हो हर्ष सी नंबर ऑप्शन हो जाऊँगी राइट आंसर।
तो आमर सुधी अशुद्धि कनसेप्ट एमती भी किसी रही है जोटा कि यहाँ आपंकर एग्जाम पचारूँ वाक्यर शुद्धि अशुद्धि आम देखा आम देश में बहुत लोक मैंने अच्छा बहुत लोक अच्छा बहुत लोक मैंने हेनी यहाँ भूल होगा आम देश में बहुत लोक गुड़िक हेनी खाली बहुत लोक को बुझेब आम देश बहुत लोक मैंने पुणी आउ थे सेम आसला बहुत लोक येस ऑप्शन नंबर डी हो जाए सठिक उत्तर नेक्स्ट देखा यहाँ आपंकर वाक्य विचार वाक्य परिवर्तन आम पढ़ले बर्तमान वाक्य विचार क्वेश्चन आपंकर यही सब कनसेप्ट आसूँ वाक्य विचार ओके आप कहीपर वाक्य विचार कनसेप्ट रू जोटा कि आपंकर भूल भाल वाक्य रोचे दांडे गोटे धला बाछुरीटे टीए टीए दुईथर लगे ना तो प्रथम रू ही ये भूल हो जाऊँगी आपण दांडे गोटे धला बाछुरी माने भूल गोटे धला बाछुरी डेई डेई जाऊँगी हाँ ये हो ठीक गुड़िक हम ना नेक्स्ट देखा शिक्षयित्री प्रत्येक छात्र मानक प्रत्येक रहा माने खाली छात्र को बुझेब तो ये आपंकर भूल है प्रत्येक छात्र मानक भूल है छात्र मानक ये ठीक बाकी रहा शिक्षयित्री छात्र मानक दिथर सेम सेम लगे अच्छा शिक्षयित्री अच्छे शिक्षयित्री अच्छी शिक्षयित्री हर्ष भी छाड़ी देती तो मत लगुच बंधुगुण कि दुईटा क्वेश्चन भर कौटा रहा गोटे हर्ष अच्छे सपोज आम सीटा को नहीं ओके हर्ष ୟରେ हर्ष पकईदे ठीक अच्छे ୟରେ आम हर्ष पकई देखा ओके शिक्षयित्री ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट भारत में अधिकांश कृषक मैंने हाथ में चाष करती हाँ तो ठीक ठाक लगुच प्रथमटा भारत में अधिकांश कृषक गुड़िक नुहे कृषक माने हो राइट आंसर अधिकांश कृषक हो राइट आंसर कृषक माने अधिकांश सेम सेम हो जाऊँगी तो ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर नेक्स्ट देखा 5 लज्जा 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 देखा आम देखा लज्जा ओके पूजास्पद डबल जो लगुला से लज्जा आपणकर ज तो लगे डबल जो किंतु य फला रही आम देखा सठिक उत्तर जो देखा य फला रहा कि डबल ज रहा ट्विस्ट पड़ी आसला लज्जा केमती लिखा ल सिंपल जरे नेक्स्ट प्रत्येक पिला माने हम ना प्रत्येक पिला होता ऑप्शन नंबर ए भूल प्रत्येक पिला माने पुणी आउ थे प्रत्येक पिला माने पुणी आउ थे प्रत्येक पिला खंडे खंडे बही किणिले ऑप्शन नंबर डी हो जाऊँगी सठिक नेक्स्ट देखा फकीरमोहन मामू उपन्यास रचना करते फकीरमोहन मामू उपन्यास रचना करते ठीक ठाक लगुच फकीरमोहन मामू उपन्यास रचना आ दुईटा जाक तो ठीक अच्छे मामू आ मामू ये चंद्रबिंदु अच्छे ना 7 नंबर सठिक उत्तर दिंतु ना येस ये आपंकर चंद्रबिंदु मामूरे न थाए नॉर्मल मा मु लेखा जाए मामू मोरे चंद्रबिंदु भूल भी देवे ना भूल हो नेक्स्ट देखा राम बाबू हरि हरिर दुरावस्था देखी दुरावस्था ओके देखते दुरावस्था आम देखते येस 8 नंबर सठिक जवाब दिंतु दुरावस्था नुहे दूरवस्था आकारटी कटिज ओके ऑप्शन बी हो सठिक नेक्स्ट से आकंठ पर्यंत आकंठ तो लिखिले पुणी पर्यंत वार्ड पुणी लगे तेणुक आकंठ पर्यंत भोजन करते कंठ पर्यंत हेनी आकंठ 9 नंबर सठिक उत्तर देवे आकंठ पर्यंत भोजन करते ओके कंठा हेनी आकंठ भोजन कले हेनी पर्यंत वार्डटा लगे पड़ो टिके ट्रिकी क्वेश्चन था 9 नंबरटा 10 नंबर देखा सावधानता सहकार रास्तार चलवा उचित सावधान सहकार रास्तार चलवा उचित सावधान रास्तार चलवा उचित सावधान तारे अच्छा ये गोटे तारे पुणी विशेषण तो पुणी भूल देता 10 नंबर सठिक उत्तर आम जो देखा सीटा हो कारण सावधान हम ये रे लगे ना ये भी रे लगे ना ता तो आपंकर हेनी के तो ऑप्शन नंबर बी हो सठिक उत्तर तो एपरी अनेक क्वेश्चन अच्छी पक्षीटी खाद्य अन्वेषण जाइए अन्वेषण आम जदि सठिक शुद्धि अशुद्धि जो देखा राइट आंसर टी सहजरे पाइपर ऑप्शन बी रे देखूँ केमी आपंकर सठिक भाव में वर्णना कराई कि ये देख अन्वेषण में 6टा भूल अच्छे यही ठीक अच्छी ये भी तो ठीक अच्छी पक्षी टी टरे दीर्घ दे देती ये हेनी तो केमी यार भूल देखिपार शीघ्र शीघ्र देखिए ना समय चलीज तो टे समय अतिबाहित करवा आप सहित देखूँ शारीरिक शक्ति ठार मानसिक शक्ति अच्छा शारीरिक प्रथम आम कौन करते हर्षय नाला प्रथम दीर्घ होता तेणुक आम दीर्घटा फास्ट देखा तापर हर्षय देखा शारीरिक गोटे दीर्घ हर्षय अच्छे ये अच्छी आईटा भूल तो यहाँ गोटे रू जना पड़गला बाकी सब मानसिक को देखा ही दरकार नहीं सबुत तो सेम सेम अच्छी ऑप्शन बी हो जाऊँगी सठिक उत्तर ठीक अच्छे तो एभली किसी थिला आपण क्वेश्चन आंसर तरीका जोटा कि आपन को जदि हृदय सत्तरे लाइक करते आम चैनल क्लासरूम ओडिया एजेट को सब्सक्राइब करी पाखरे बेल आइकन प्रेस कर दिंतु सांग मान सहित शेयर कर दिंतु सत्तरे जदि वीडियोटी पसंद लगुए हृदय गोटे गोटे लाइक कर दिंतु कारण आपंकर हृदय मिलूवा गोटे गोटे लाइक आमको नूतन वीडियो बनाने मोटिवेशन दूसरी ठीक अच्छे
ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭେଟିବା ଆଉ ଏକ ମାରାଥନ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ସିଫ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ସିଫ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଦେଖିବେ ଏଥିରୁ କେତୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଟପିକ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ ଆଜି କ'ଣ ଆସିଥିଲା କେଉଁ ସିଫ୍ଟରେ ଆଜି ସିଫ୍ଟରେ କ'ଣ ଆସିଥିଲା ଆପଣ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ ତ ଓକେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ଆଜିର ସିଫ୍ଟରେ କ'ଣ ଆସିଥିଲା ଟିକେ ଆପଣ ଲେଖିକି ରଖିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଭେଟିବା ଏକ ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ କିପ୍ ୱାଚିଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।